Pureko gifector na fe network benya ola edefunami ferope efin kwa fimi le kwa la mi yo feature be arbitrary alebe mi abe DC ya o take over office la ngbanto woni be yide gifector gbo le office ba biao na fe network oni improve network na mi alebe mi no njo etepil zidi cho la se ke la mi ho se ba we on ngbe dona mi aka gbe la abe ngbe do ba do alebe ndi ko mi hokol be gifector ko gapo ko gbona mi akwa me fine lechi yere church take ni maton azipi be on va me gbenyo eta mi ho e mi le gapo ko de yuto cho doro mi le gapo de mi ora to yin ape dada e je na bubu mi la pe dana nya be disie ple mi be MPO ple du kro la be mi mo bio ake mi le gbedora na yo ma o ya ba si nu va le mi agbodo mi be nu va le mi agbodo ale be o to ko yin ape boko dana o mi le ape na wa kalo enye jojo gare nam nto skebe anukore fe gbogboro yi ni le mo po bo enu ya va mi agbo ka ke metele vava o egbe ile ki nu ile vare mo ba menu vefe yohu ama utore mi ga do se enu ka mi abe DC play assemblyman play mahama ayo anata nu o leji epe gere president ova kake o meto wanare ke chonu ya won eyi ma won ta ko vare mo mi don se we mo mi po ta be alamese pela gbedidi mi no si le mo mo nko mi be nu ile wo gbogbo agbere enu mi va mi le mo mo nko mi do na la enye nunya po ade ma gbo be epe gbogbo we mi no fu pe na mi ape network nyawo ne be ya wo call che de na no chacha edo wejibe na akacha de eglido tome apia tan wo call ne nde hia be ya di le phone ji ejibe na je mi abe to lia plate yo apia tan po network ayikaji alebe le madidima mi abe DC eva dongbe na mi be o ele no le menya po mi ape afaja to saf mata no sigbe ko network ma na yo ta ya wo dochon mi no ba sinu po me didi o eva na mi nya bo o no ovado ta egbe wa vado mi adome ta me di ma da pe na mi ape President His Excellency John Dramani Mahama mada pe na regional minister mada pe na mi ape MP ple mi ape district chief executive Honorable Manfred Tawia ple mi ape assembly member Honorable Gakpo Joseph de obe do na ota nega chifio e do nega vazan mi hia chi mi akọ a connect chire mi apa fo beteme nche mata no homa le shower ta mi ga kwa ye chiko do obo nkume lo ga babu na nko no yi megbede lo ga buta me chuo na mi lo ape na oh jijo to nyi futo me ko ire nyi mintin la bete e me pele du ko nkume che particular fiafe to me tasini yo de network be nyata o ta nyi jijo gande na le klebi agbese fiafe nyi pe electoral area be gifector da for mi an e mi yo la o me here me gbele mi an abe rasitanko nyate pe mela enyin to ke this dom da ma lead gifector ta mi over ba no ayin gbadi iva no site te di enyin lead o ka ka mi ka kame ta le klebi ta me adele mi asi adepete wa ko gomele me ta twa gbesan ka do camera enyin le klebi duta o ma de le traditional council wa ko gomele network le mi mi pe fo ale gbegbe ati mo mi ye abayi to ta mi ka fe ta po network sise enu va le mi agbodo o mi no dije po ma ono don sewe be don yi wo ole ma ono yirawe ape na waka enu va do re mi adu ko mi bete mi le jopo mi bete mi apasi aperun wa we
da kpena assemblyman che be do nyusi wo le wa le beni papa nya le beni pa anukɔre yɛlɛ ŋku ɖe nuwo la akpɔ be disi kple assemblyman wole agbagbaadze kple míabe mp wole agbagbaadze ŋutɔ le dɔ yi le me ta míawo le dɔ wɔ mɔ mi yi ɖa mi mɔ mi kpɔ mia ta le mɔ be ŋkɔ me lo. ma na kakaɖedzi gã aɖe míabe mɔmefia be nu yiwo kɔ va na mi ɖe o enu nyuie magblẽ da ɖe fi ko wòagblẽ o enu wònye hiã mi ta ɖoɖo be te le tume abe ame tsitsiwo míakɔ de ɖe bo ata kpɔ nuwo dzi be magblẽ o la o mi le ready mi le megbe ne ade ɖe fi mi lo. ne be electoral area wobe kuku ƒoƒo nye be good network good road ale be ɖeka yi wole de me fifi la aya be mato nɔ xɔ me akɔ be laptop ato wɔ nane ke o mato wɔ kɔlu ta nye ha ɖewo ato kpɔm le zame midnight manɔ outside just be me le network di be ma wɔ call emergency call ɖewo ale be fi mi le la ɖekɔ be de mi le rejected ta yi disi kple mp yiwo da fɔ nu yi kaka wòva zu wɔwɔ gbe la o dzidzɔ gã ɖe wònye na mi de me kpɔ disi o la menya ame ka wɔ na mi o because disi o va yi me kpɔ tso ƒo nu tso ŋu o gake honorable Manfred Tewia yi va la in fact me da se le mia ŋu o nyetɔ me kpɔ message we kple calls we o wɔna rasi tanko de network ƒe nya ŋu ebe mi le akpe dani me tɔ ɖe le klebi agbesia fiaƒe electoral area tɔ ƒe ŋkɔme le akpe gã ɖe dana honorable Manfred Kwame Tewia de edɔ gã yi wɔna le klebi agbesia fiaƒe electoral area na ƒe network yi va la ade miadzi le nu geɖe me because efi nye tourist hub mi have Aflabo waterfall ne yevuwo va fi la edze be wonu wɔ wobe course we kple woni wɔ wobe research we le wobe laptop wo dzi ake network me nyo ta la eɖewo katã meto tsi edua me o woaba tsi afi bubu makɔ mɔnu kpɔ le makɔ bia dumeviwo be meɖe kuku na wo efi mi le abe mi le forest belt ake nkeke ɖe va le ɖo la wole atiwo tso anyhow ma ɖe kuku na be womekatso ati le Aflabo ŋu ne Aflabo ni nɔ dzieme da kple tse ma bia be mi hã universities we ne woni va kpe ɖe miawo ne miawɔ guest house at least ne mi kɔ compliment miaƒe waterfall elabena ne amewo va la wometo kpɔ teƒe adze o ta wometo spend ga le dua me o maka de kuku tse be agbesia produce na nuwo zã for instance coffee the best coffee in the world etso le klebi agbesia Kawamoko laki nami woman de madame Aku Emibet elle produce elle coffee process tami have best coffee ta amonu wo business plemi cocoa chela one of the best producing cocoa community ta ma de kuku be mi here investors we le klebi agbesia le nya wo dokolo we nuklɔme nya ko mata na evinyo alo sɔhe nyo nye be fifia network va no gabu na pme ko phone ekizan le china tan ko soro nu phone ekizan le china tan ko oga mega ko no TikTok ko po mega ko no video ko wo mi di do le kaji ni mi wo lo ape.